Chantilly, React de ce 2 février 2025. Aujourd'hui, le donneur de fortune voit les lignes de fortune au milieu du front de tous les enfants. Les lignes des étoiles divines étincelantes sont visibles sur le front de chaque enfant. Baba voit les lignes d'amour et de pouvoir dans les yeux de chacun. Baba voit la ligne des paroles douces et élevées sur vos lèvres. La ligne d'un doux sourire brille sur vos lèvres. Baba voit la ligne. Baba voit dans votre cœur la ligne indiquant que vous êtes fondu, absorbé dans l'amour de celui qui réconforte les cœurs, dans l'amour du réconforteur des cœurs. Baba voit sur vos mains les lignes indiquant que vous êtes toujours remplis de tous les trésors, que vous êtes constamment remplis de tous les trésors. Baba voit sur vos pieds la ligne, les lignes montrant que vous gagnez des millions et des millions à chaque pas. Personne d'autre dans tout le cycle ne bénéficie d'une fortune aussi élevée que la vôtre à l'âge de confluence. Faites-vous l'expérience d'avoir une telle fortune? Connaissez-vous l'ivresse spirituelle d'une fortune aussi élevée? Dans votre cœur, cette chanson résonne automatiquement, joue automatiquement. Ouah, ma fortune. Cette fortune de l'âge de confluence devient impérissable. Pourquoi? Parce que vous avez reçu, atteint une fortune impérissable du Père impérissable. Cependant, vous ne pouvez l'obtenir qu'à l'âge de confluence. Si seulement vous ne pouvez obtenir cette... c'est seulement à cet âge extrêmement élevé de l'âge de confluence que vous expérimentez cette acquisition spéciale. L'expérience d'une fortune aussi élevée reste-t-elle toujours sous une forme apparente ou est-elle parfois latente et parfois révélée? Et quel effort avez-vous fait? Les efforts à fournir pour une fortune aussi grande ont été tellement faciles. Et reconnu et fait en sorte que Baba vous appartienne en disant « Mon Baba ». Vous avez reconnu dans votre cœur
J'appartiens à Baba et Baba m'appartient. Accepter Baba comme étant à soi, à moi, veut dire avoir tous les droits. Et vous disposez d'un tel droit important, pensez-y seulement. Si quelqu'un vous demande ce que vous avez acquis, que direz-vous? J'ai acquis tout ce que je voulais acquérir. Il n'y a rien dans les trésors de Dieu que je n'ai reçu. Avez-vous fait l'expérience d'être les incarnations de tels trésors ou êtes-vous en train de le faire? Êtes-vous encore dans le processus, en fait, d'en faire l'expérience? Le futur, c'est une autre chose. C'est un autre sujet. Mais c'est seulement à l'âge de confluence que vous expérimentez le fait d'être les incarnations des acquisitions. Si vous n'en faites pas l'expérience à l'âge de confluence, vous ne pourrez pas en faire l'expérience dans le futur non plus. Pourquoi? Le futur est la récompense. Mais la récompense est créée sur la base des actions élevées de vos efforts présents. Vous n'êtes pas les expériences. C'est l'expérience qui s'étend sur une longue période à l'âge de confluence. L'expérience spéciale d'être libéré dans la vie appartient à l'époque présente. C'est maintenant que vous faites l'expérience d'être des empereurs libres des soucis. Ainsi, êtes-vous tous des empereurs sans soucis ou avez-vous des soucis? Ceux qui sont devenus des empereurs sans soucis, levez la main. L'êtes-vous devenu? Ou êtes-vous en train de le devenir? Quels soucis avez-vous? Puisque vous êtes les enfants du donneur, de quoi pourriez-vous bien vous soucier? Vous êtes donc libre des soucis, non? Dès que vous acceptez mon Baba, les nombreux paniers de fardeaux disparaissent. Avez-vous des fardeaux? माता पिता सद्गुरु सखा तुम्ही तो एक हमारे हो शिक्षक तुम्ही रक्षक तुम्ही दिल के तुम्ही सहारे हो मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओम शांति Et cette royauté de pureté vous libérera de l'obligation de payer des redevances dans la terre de Dharamraj. Sur la base de cette royauté, vous pourrez entrer dans la future famille royale.
tout comme une personnalité physique vous amène dans la conscience du corps, de la même manière, la personnalité de la pureté vous rend conscient de l'âme et vous rapproche du Père. Donc c'est le signal aviaque sur s'imprégner de la personnalité de la royauté et de la pureté spirituelle. ओम शांति। Om Shanti. सभी का अच्छा दिन रहा आज। मुरली इतनी पावरफुल थी, Comment va tout le भाग्यशाली। monde depuis ce परंतु matin? अनुभव तब होता है जब Le उसके Murli बारे était में si बैठ के puissant सोचते हैं। et nous बुद्धि में sommes तो आ गया। fortunés quand पर nous मैंने ये सोचा l'expérimentons कि दिन भर अनुभव रहे उसका, et voir comment nous pouvons तो penser. उसके लिए बैठो। Nous l'écoutons 10 मिनट Murli 15 मिनट थोड़ा et मनन quels que soient करो। les points qui viennent dans le जैसे Murli, अंदर nous में pouvons अपने को le रियलाइज réaliser. करो कि हाँ मैं Mais तो est-ce que nous कितनी le tuernons? भाग्यशाली हूँ। Est-ce que nous le इमर्ज तो réalisons? है लेकिन Combien nous इमर्ज नहीं sommes हो पाते। fortunés? तो क्या हम बाबा जो कहते हैं ना स्वरूप बनो, Est-ce que वो nous sommes इमर्ज करने fondus ou est-ce शुरू que nous करो। laissons émerger ou du moins être totalement fondus, इमर्ज c'est-à-dire करने से être वो l'incarnation de cela? अनुभव मालूम है कि ये राइट है, हम तो हैं ही, लेकिन उसकी जो आकर्षण है, उसका Quand जो c'est स्वरूप fondu en बनना nous, है, alors nous वो pouvons प्राप्ति avancer. स्वरूप हम Et pour दिखाई cela, nous देते devons हैं। être l'incarnation. तो आज Et quand मैंने nous en सोचा devenons चलो ये तो l'incarnation, बात à ce moment-là, थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट बैठ के अपने भाग्य के बारे में सोचें। nous devenons des तो sévadarés. जब सोचने Et लगे aujourd'hui, तो je और pensais, गहराई में जाता है। pourquoi ne pas और जैसे s'asseoir वो इमर्ज होने pendant लगा 50 पूरी minutes et तरह से, penser à cette fortune? Quel genre de fortune ये j'ai भी अभ्यास reçu? चाहिए ना कि बाबा कहता है कि सितारा मस्तक पर, Nous avons besoin de mettre cela en pratique afin de तो le आत्मा तो है fondre. ही सितारा Mais मस्तक में, mais si लेकिन c'est à उसको l'intérieur, इमर्ज nous avons करो। besoin de le faire émerger. Devant la तो mener. जैसे वो उसकी चमक जो है, जो Qu'est-ce que बाबा Baba a कह रहे हैं, dit? Au milieu वो du franc, दिखाई vous पड़े। avez l'étoile de la fortune. ऐसे ही नेत्रों का जो बाबा ने कहा कि Asseyez-vous et स्नेह और visualisez शक्ति, cette étoile. तो Elle वो est अनुभव brillante करने की बात है। et elle est visible pour चेहरे les की autres मुस्कान aussi. है, Mais pour बोल cela, है, nous devons premier expérimenter. हर कर्म Et है। à travers notre visage, le sourire, तो इसलिए मैं सभी को यही les कहती हूँ, करो paroles, 10 les मिनट pensées, 15 les मिनट, actions. अभ्यास करो Tout उसका। cela, prenons du temps pour ये भी cela एक तरह की ड्रिल हो जाती है ना, et अभ्यास हो reconnaissez जाता है। cela, pratiquez. तो अच्छी तो Ce n'est लगती rien है d'autre बहुत, qu'un मुरली बहुत exercice que अच्छी Baba थी nous a आज, donné. बहुत पावरफुल थी। Je पर pense que उसकी vous serez जो d'accord प्रैक्टिकल avec में moi que le वो Murli de ce स्वरूप matin में était आए, si puissant. उसके लिए स्मृति को Mais il s'agit de बढ़ाओ, l'amener थोड़ा dans la बैठो, pratique. थोड़ा Devenez-en अपने बीच में l'incarnation. बैठ करके Cela va एक एक augmenter votre पॉइंट को लो। souvenir. Donc prenez le temps, जैसे ये asseyez-vous बहुत et अच्छी tournez. पॉइंट थी बिंदु Et की, puis certainement, il y a certains तो बुद्धि points, में तो है पर कितने par तक हम exemple, अप्लाई करते हैं, le point d'aujourd'hui और qui était अप्लाई sur करते हैं le तो point de कहाँ तक lumière. हो पाता है, क्या बिंदु लग जाता है। Nous devons appliquer ce point chaque jour, partout. फिर ज्ञान की मनन Quand nous कंडीशन चलाते l'appliquons हैं, pendant une certaine période de temps, c'est alors que je फिर peux तब बने का avancer. पॉइंट्स भी मिल जाती हैं। तो ये तीनों बातें Donc tu en as au अनुभव sujet करनी de चाहिए। cela. Et quand je le तो fais, क्या है, थोड़ा लिख à लो cause de फिर जब cela, समय अनुसार, नहीं तो कल की je बात deviens un point. कल होगा, तो आज की बात De ces 3 भूल ही points, nous जाते devons हैं, garder मर्ज हो cela, जाती है। que je suis un point, mettre un point, परंतु c'est-à-dire un उसको point हो सके final, तो et ensuite रिवाइज करो, खुद devenir un करो, point, सुनाओ, et prendre un अभ्यास point du करो। Murli pour Tcherny. तो कितनों ने आज अभ्यास Quel que किया soit ce que nous voulons étudier, किया Dadi demande, किया। combien d'entre vous ont étudié le Murli? बाबा Est-ce que आजकल vous avez बात étudié कर le रहे हैं Murli प्योरिटी aujourd'hui? की, पर्सनालिटी। Et bien, aujourd'hui, तो मैंने Baba देखा a कि parlé मेरा आकर्षण, जब de la दादी पहली pureté, पहली बार मैंने उनको देखा, c'est la personnalité. हालांकि कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल थी, परंतु एक दिव्यता, एक रॉयलिटी उनकी पर्सनैलिटी में थी,
जैसे साधु संत फकीर ऐसे बहुत लोग होते हैं ना, परंतु इनका Qu'est-ce qui, बिल्कुल qu'est-ce सिंपल qui, सब कुछ, qu'est-ce लेकिन qui एकदम fait que nous attirons रॉयल फैमिली। nous sommes attirés par des dadis? C'est à cause de leur pureté. शुरू में कुछ Et à नहीं था, cause de cette नहीं जब pureté présente, जमुना के il y a कंट्रोल cette कभी मांगा royauté. नहीं उन्होंने कुछ भी, कि भाई आटा नहीं है तो ले आओ, या Quand ये Lil नहीं है तो ले Daddy आओ। est venu et est अपने आप ही sorti उनको जो pour faire देते du थे service, elle ne उससे faisait गुजारा rien कर लेते थे, spécialement. मांगते नहीं थे, Et elles ne क्योंकि sont रॉयल jamais लोग कैसे plaintes. मांगेंगे ना। Et elles n'ont jamais demandé quoi que ce soit. Parce qu'elles étaient si अभी भी royales. मैं सबको कहती हूँ Est-ce que vous किससे avez मांगो ce... नहीं, Est-ce qu'il y a quelqu'un de royal मुझे demande तो et पता et de mendie? Jamais. कई जगह मैंने देखा फ्रिज पर लिस्ट लगा देते हैं, दूसरे दिन सब स्टॉक में आ जाता है। तो बाबा कह रहे हैं प्योरिटी की पर्सनैलिटी कहाँ से बनी Et उनकी, Didi fait référence à un service qui a été fait aujourd'hui pour un centre. इसका मतलब हमारी प्योरिटी On avait mis देहभान ना हो बिल्कुल। avant, maintenant on met une liste sur un ये frigo et इम्प्योरिटी tout arrive शायद le रह lendemain गई et है, c'était pas ainsi auparavant. और वो होती है तो हर विकार के अंश मर्ज होने की संभावना होती है ना। Parce तो qu'actuellement il y a इसलिए tellement बाबा कह रहे हैं कि d'impuretés. ब्रह्मा कुमारी का अर्थ ही है Donc aujourd'hui, Baba सदा प्योरिटी की parle पर्सनैलिटी de और la रॉयलिटी pureté. में रहना, Avoir cette personnalité सदा प्योरिटी qui nous rend conscients de और l'âme. रॉयलिटी की Donc पर्सनैलिटी le में signe à la रहना, Vyakt parle यही qu'en tant प्योरिटी que की Brahma Kumari पर्सनैलिटी ou Kumar, विश्व की आत्माओं को अपनी qui तरफ est quelqu'un आकर्षित qui करेगी। constamment maintient cette personnalité de अभी तो देखो pureté हमारे पास et बड़े cette बड़े royauté de मकान pureté. हैं, बड़े बड़े सेंटर्स हैं, Donc elle leur présente, quand on यहाँ regarde तो dans le इतना नहीं Yagya, है, कई जगह इंडिया में तो इतना pouvoir avoir मार्बल de यूज grands करते centres, हैं, सब कुछ होता है right? et en Inde, पर एक ऐसा il y en a समय है कि beaucoup सब बहुत de très सिंपल grands होता centres. है। तो Et Didi आकर्षण dit, oui, उनका nous pouvons avoir de grands वस्तुओं की centres, तरफ नहीं जाएगा, बिल्डिंग की तरफ नहीं mais जाएगा, aussi nous pouvons être très परंतु जो simples. रहने वाली देवी Parce है, que ब्रह्मा sinon, कुमार कुमारी है, s'il y उनकी a cette तरफ बढ़ना। attraction, वो भी समय ऐसा लगता है ड्रामा में que आएगा, l'attraction soit plus vers la फिर बाबा कहता है जो simplicité, आदि में था वो अंत में है। non तो pas बेहद sur का जब combien वैराग्य quelqu'un a, ça ne आएगा, devrait pas être ainsi. देही अभिमानी स्थिति होगी, तो ऑटोमेटिकली Donc Didi parle हमारी de ce niveau पर्सनैलिटी में d'observateur वो दिखाई détaché, देगा। du fait तो d'être si यही simple, प्योरिटी की पर्सनैलिटी विश्व की et आत्माओं cette को personnalité अपनी attire, तरफ आकर्षित la personnalité करेगी, de la pureté attire और tant, यही प्योरिटी attire les की âmes du रॉयलिटी, monde. और वो प्योरिटी आज बाबा कह Et रहे हैं cette दही royauté अभिमानी, de pureté प्योरिटी की रॉयलिटी libère, vous धर्मराज libère. कोठी में भी रॉयल्टी नहीं देनी पड़ेगी, मतलब फाइन नहीं देना पड़ेगा, C'est-à-dire que vous n'aurez à payer इसी aucune रॉयलिटी amende के sur la terre de अनुसार Dharamraj. बाबा कहते हैं भविष्य रॉयल Sur la base फैमिली de cette में royauté, आ सकेंगे। vous serez capable de venir dans la famille royale future. रॉयल फैमिली है, प्रजा भी वहाँ रॉयल है, ऐसे तो फिर भी रॉयल फैमिली में आना है तो Donc dans le यहाँ से ही futur, रॉयलिटी हो। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी में il y a cette देहभान, शरीर royauté. की पर्सनैलिटी देहभान में लाती है, Donc elle मैं reprend le, स्मार्ट blé, हूँ, मैं ये हूँ, le मैं ये signe à la हूँ, right? Vierge. ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी Donc tout comme les देह personnalités अभिमानी physiques, les बनाए personnalités बाप attirent, tout के comme समीप je लाती suis है। belle, je suis riche, तो etc. जैसे बाबा एक तरह से सीक्रेट Donc खोल il रहे y ait हैं ना cette personnalité de pureté कि कैसी qui प्योरिटी, vous rend conscient कैसी de l'âme रॉयलिटी, देही अभिमानी स्थिति। et qui vous rend proche du Père. तो जब देही अभिमानी की स्थिति C'est है le cours spécial pour devenir proche de Baba. और हमारे स्वरूप में बाबा ने जो Quand nous आज sommes dans 5 ce niveau बातें de भाग्य की conscience बताई, d'âme, 6 बातें, वो सब है, Baba a parlé au sujet de 6 points, au sujet de la fortune. तो उसकी आकर्षण तो है ही ना। Et donc nous avons tout cela. हम जो Et सुनाते हैं cela वो peut लोगों être को très अच्छा लगता है, attractif, n'est-ce pas? हम लोगों की जो Quel que वाइब्रेशंस है soit ce वो que nous भी अच्छी disons, लगती है, तभी स्वरूप भी quelles que ऐसा soient les है। vibrations que nous amenons,
quel मैं que soit ce que nous इंस्ट्रूमेंट्स को faisons, देखती हूँ, भारत में भी थी, तो मैं सबको कहती थी भाई amène les âmes proches, थके हुए मत लगो, आप लोगों का mais चेहरा soyez en सदा incarnation. प्रफुल्लित हो। कहते हैं, क्या करें जब Donc थक जाते rendez votre visage si हमारी tellement तो दादी radiant, जानकी radieux, même, हर बात पर, हमारे चलने पर, souvenez-vous de Daddy हमारे Yankee, चेहरे पर क्या हो गया। एक बहन चल रही थी, उसको बोला quel que soit notre क्या हो गया, comportement, कितनी आयु है, मैंने कहा 70 साल की, बस फिर अभी से ही ऐसे चल रहे हो। तो दादी हमेशा कहती थी कि et par exemple, une fois, Daddy Yankee a demandé à चलना और चेहरा, चलन और चेहरा, un frère a dit, il avait dit 70 ans, elle lui demandait quel âge as-tu? तो चेहरा वो कहती Elle थी dit मेरे juste जैसा होना 70 ans चाहिए, et सब tu कुछ marches comme करती। cela? चेहरे पर कभी Donc भी elle portait किसी भी toujours une प्रकार की attention sur son visage, कमी, la façon dont उदासी, nous marchons et कोई parlons, फीलिंग्स होती है ना, parce que तो c'est ce qui पता va नहीं créer la लगती, पर चेहरे से तो personnalité. पता लगती कि आज ये खुश नहीं है। Quel que soit le जब कोई sentiment que vous हलचल avez आती है en तो l'intérieur de जितना vous, जल्दी हो सके उसको शांत cela करके est वो visible sur जाना। votre visage. Vous pensez que les personnes ne le voient मुझे तो pas? जब से बाबा ने Donc संदेश में कहा quels ना sont les कि sentiments que बुद्धि vous की avez? साइलेंस और मन की शांति, Vous avez le pouvoir du silence. तो मन शांत हो तो Donc उसकी jusqu'à quel वाइब्रेशंस भी आती है। pourcentage nous écoutons? तो बाबा जो कहता है ना, Donc तीनों तरह qu'il y ait की ce सेवा, silence dans मनसा, l'esprit, dans l'intellect et वाचा, silence dans कर्मणा। l'esprit. Quand il y a ce silence, alors nous serons capables de faire du वाचा service à travers बोले notre तो esprit, उसमें nos वाइब्रेशंस paroles, आए, mais aussi nos actions. Parce que quand और nous जब हम parlons, कर्म कर रहे il हैं, y a des व्यवहार में vibrations. आते हैं, तो वो कर्म से Mais quand दिखाई nous देता है, faisons des मन actions, वचन कर्म की सेवा। qu'il y ait cette royauté, que cela soit visible dans nos actions, उठना, बैठना, et खाना, qu'il y ait बोलना, cette paix à l'intérieur, सब रॉयल रॉयल रॉयल। और वो tout क्या en सा दई marchant, अभिमानी, en étant assis, en nous levant, तो दई que अभिमानी tout soit स्थिति royal. चलते फिरते Quand il y a बैठे cette हैं, royauté, आत्मा nous है, sommes dans ce बिंदु niveau है, de conscience d'âme. Nous sommes assis, qu'il y ait ce इसलिए फिर souvenir. बाबा कहता है कि Je suis une âme बिंदु तो puissante रूप है, पर et फिर क्या restez होगा, droit, फरिश्ता रूप। parce que nous pouvons avoir हर un प्रकार corps, से mais nous अनुभव sommes dans ce होंगे niveau तो de फरिश्ता। conscience d'âme. Et le corps devrait être vu comme une forme angélique. मैं Et cela आजकल n'est दिन visible que प्रतिदिन si vous êtes dans ce niveau de nos corps. Je garde ce lien. करना क्या है, अंत में सबको समर्पित ही होना है ना। हर Il y a cette प्रकार से, attitude मन से, d'abandon, बुद्धि से, तन से, धन से, que vous soyez résident d'un centre ou non, mais dédiez toute बहुत chose, विस्तार न votre करके esprit, votre intellect, votre समेटो। richesse, votre corps, tout. जरूरी है N'allez सब pas कुछ, trop dans पर बहुत l'expansion. विस्तार में बहुत बुद्धि जाती है ना, Oui, c'est nécessaire de faire toute तो अंदर chose, में भी बाहर में mais भी n'allez pas trop जितना dans l'expansion. समेटेंगे, Autant que nous pouvons, इसलिए विस्तार है, et aller vers प्रसार को नहीं l'intérieur. छोड़ना। Utiliser le pouvoir चाहे d'introspection वो सोच है हमारा, कई बार et विस्तार में amener जाते हैं कि आ l'expansion जाओ, dans les sens. Même जैसे nos कुछ लेखन pensées, करते हैं तो समअप करते हैं ना उसको। nous allons dans भले ही कहानी l'expansion de लंबी cela, होगी, फिर même एंड au में niveau des कहेंगे इसका pensées. मोरल क्या है। तो अपनी जीवन में भी हमारे लक्ष्य है, Dit dans l'exemple d'une histoire, तो बार बार जाओ quand il y a des विस्तार में, longues फिर याद रखो histoires, कि करना क्या है, on demande बनना क्या है, donc juste un résumé. करना Donc क्या है, pensez à ce que vous devez और बनना क्या penser, ce que vous devez faire, ce que vous devez devenir. Et en accord avec cela, है। pensez इसीलिए juste देही autant, अभिमानी की juste ce que vous प्योरिटी devez की penser par rapport à पर्सनैलिटी, cela. हम सभी को मिलके करना Donc चाहिए। souvenez-vous, कल au सोमवार niveau का de दिन है, conscience d'âme, la सभी बहुत pureté, अटेंशन la, देंगे la देही pureté de अभिमानी la स्थिति, personnalité de pureté. स्वरूप चाल Donc चलन, demain, एंड देखें कि c'est सारे दिन में lundi, किस किस तरह के अनुभव करेंगे सभी कल। et qu'il y ait cette ऐसे भी attention. सोमवार का दिन
sur notre façon de marcher, de parler, nos actions, les pensées, sur toute chose. Beaucoup de gens observez le silence lundi. C'est une bonne idée si vous voulez faire. Et de la même, mais aussi en même temps, portez une attention sur vos pensées. Est-ce que les pensées sont en conscience du corps ou sont-elles en conscience d'âme? Regardez votre drishti. Est-ce qu'il y a ce niveau de conscience d'âme ou de la conscience du corps? Et Dadi demande, est-ce que vous faites cela? Que je puisse voir des mains qui fait cela? Donc, nous allons porter une attention sur cela demain. Chaque soir, nous allons prendre le Donc, nous pouvons contrôler ce soir qu'est-ce que अमित बाप दादा को बनाया है, दिल वाला बाप को ही बनाया है। एक avez-vous fait de Baba le camp qui rentre de votre cœur? Est-ce que vous expérimentez comme partageant les secrets de votre corps, de votre cœur avec quelqu'un d'autre que le Père, même dans vos pensées? Si vous expérimentez le bonheur de toute relation avec l'unique Père et que vous avez l'expérience des acquisitions de l'amour de toutes les relations, alors votre intellect ne peut pas être attiré vers une autre relation. L'intellect devrait être totalement absorbé dans toutes les relations avec le Père, à chaque respiration et à chaque pensée. Beaucoup d'enfants se plaignent encore qu'ils ont beaucoup de pensées perdues et qu'ils ne sont pas capables de lier l'intellect avec le Père. Cela encore, et cela même contre leur conscience, ce que souhaitent. कि व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, बुद्धि बाप की तरफ लगती नहीं है। Leur attacher vers quelque chose ou quelqu'un, ou c'est la responsabilité c'est-à-dire la responsabilité de leur foyer ne permet pas au yoga de leur intellect de devenir stable. La responsabilité de leur résidence aussi. Les connexions et l'atmosphère du vieux monde rend votre attitude expiègle. Alors vous n'êtes pas capable de faire autant d'efforts que vous souhaitez, vous n'êtes pas capable de faire un saut élevé. À travers la journée, Bab Dada reçoit beaucoup de telles plaintes. सारे दिन में इसी प्रकार की कंप्लेंट्स बाप दादा के पास बहुत आती हैं। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति। Bab Dada appelé Diratan, leurs vrais sont ceux qui ont un rôle spécial. Fondation de Surudra Yagya. Les instruments pour l'établissement. Joyeux originel. Parole de sagesse. सिर्फ कहने की बाबा, बात नहीं, प्रैक्टिकल करते हुए सब चीज देखा। पैकेट भेजते रहते थे,
Donc, जब हर il एक envoyait चीज des बेचते paquets et हैं quand nous तो vendions फिर quelque उसकी chose, कीमत और हो c'était जाती है। d'une valeur différente. बाबा Baba कहते disait, हैं बच्चे enfant, ये बेचने की चीज नहीं है, ce n'est pas quelque chose que ये vous भगवान की दी vendez. हुई Comment चीज तुम pouvez-vous vendre quelque बेचते हो। chose que Dieu vous a donné? तो हमने कहा बाबा कहाँ तक Il बांटेंगे, dira, Baba, comment ये pour भारत trier? में À तो Bharat, c'est ऐसा comme है, cela. Si nous gardons अगर cette हमने यहाँ littérature रखा ici, les gens diront, तो कोई donnez कहेगा जी cela एक मेरे लिए दे et दो, à quelqu'un d'autre एक pour मेरे mon मामा oncle जी के parce लिए qu'il दे est दो। aussi intéressé. जी, उनका भी इंटरेस्ट है, अच्छा दे देते हैं भाई। Il dira, ok, फिर कहेगा nous चाचा जी donnerons. का, उनमें भी ज्यादा Alors, इंटरेस्ट ils है, diront, चाचा जी की mon ड्रिंक autre फ्री oncle है, aussi a beaucoup d'intérêt en आप रोज cela, तो s'il te सकते plaît, नहीं, donne-moi. चक्कर लगा के फिर आ Ils, जाएगा, ils फिर देना reviendront पड़ेगा encore आपको, une तो fois, ils रद्दी feront un बेचनी tour, है, ils उसमें जाके reviendront, मलाई बर्फ डालनी ils accumuleront comme है। cela, ils तो वो vendront तो यही cela, काम करता है, ils mangeront avec ऐसे cet लोग थे। argent. De लेकिन telles बाबा personnes कहते थे sont ainsi, बेचो mais मत, Baba dira, ne आर्ट vendez pas पेपर पर cela. छपी हुई किताबें Si होती vous थी, imprimez हेडिंग्स des में livres उस ou पर des सुनहरी लगी dessins हुई avec une encre rouge इतनी et कॉस्ट, de... वही हमने सच्ची गीता, Nous avons une vraie रियल Gita गीता imprimée là une इंग्लिश में। seule fois. Baba a demandé तो combien de बाबा fois ने nous avons पूछा इसका combien कितना nous avons खर्च हुआ, dépensé pour cela. Et nous disons मैंने कहा 2 ₹2। roupies en indien. तो En बाबा indien. ने कहा Baba फिर, dira, ok. मैंने कहा J'ai क्या demandé, करना है qu'est-ce que nous allons बताइए, faire, Baba? Dis-moi. तो Baba बाबा ने dira, कहा ne ये vendez rien. बेचनी नहीं है J'ai dit, बाबा, Baba, ये तो si nous ne एक दिन में vendons खत्म pas हो जाएगी अगर cela, हम cela बेचेंगे s'en नहीं। terminera. Les अपने frères et les क्लास से sœurs qui भाई viendront dans les भाई classes भतीजे के लिए ले जाएंगे सब, prendront cela de leurs frères parce que वो तो c'est प्रसाद है ainsi comme cela. La उनके लिए, prasad, तो ले जाएंगे c'est सब, क्या gratuit. करेंगे फिर। Baba dira, बाबा ok, ने कहा अच्छा prie-le. इस पर लिख दो Cela coûte de कि l'argent, इसकी il y a जो de la dépense pour les कास्ट papiers, प्राइस है, l'impression. पेपर Cela प्रिंटिंग coûte बाइंडिंग 2 वगैरह का जो roupies. खर्च हुआ है वो ₹2 हुआ है, Cependant, ceci est लेकिन sans ये prix. अनमोल है, Personne ne peut payer pour cette इसकी valeur कीमत कोई नहीं parce दे que ce सकता, sont les versions de Dieu. क्योंकि ये भगवान के वर्षन हैं। Vous ne pouvez You pas cannot payer pour adequately pay cela. for it. Personne ne No peut. one can, Parce que chaque mot de cela est un because every joyau. word of it is a gem. Ce sont les It's paroles de God's Dieu. word. Comment pouvez-vous How can payer? you pay? Vous êtes des pauvres You are personnes. poor Combien people, vous how much avez à you have payer? to Vous ne pay? pouvez pas. You can't. Donc Baba तो disait वो नहीं d'écrire पे कर सकते, et Baba आप aussi ये लिख दो demandait d'écrire. कि फिर Lisez-le उसके साथ ये et लिख si दो, vous n'aimez pas cela, alors पढ़ो retournez le livre अगर पढ़ने के et बाद ramenez votre पसंद ना argent. आए, किताब वापस दे जाओ, ₹2 लेके जाओ। Nous disions, हाँ जी, Baba, c'est une हमने कहा nouvelle forme बाबा de ये business. नया Les धंधा gens हो गया, vont simplement लोग lire पढ़ et के ensuite ले retourner le जाएंगे, livre et ₹2 ramèneront में ले leur जाएंगे, argent. फिर बताइए। Et ils demanderont leur बाबा argent. ने Baba कहा dit, एक्सपेरिमेंट expérimentez करो, cela. ऐसा नहीं होगा, Ça ne se passera pas comme cela. फिर तुमने Si ठीक नहीं cela se... लिखी लगता, Avez-vous अगर écrit de ठीक façon लिखी हुई होगी précise? वापस क्यों Pourquoi करेंगे, और retourneront-ils ले cela? जाएंगे। Ils garderont cela. Donc तो c'est comme मेरी si c'était परीक्षा mon थी, test. Baba dit, vous êtes des étudiants, चलो ceci est une université, vous devez étudier, n'est-ce pas? बाबा कहते हैं स्टूडेंट्स हो, इट इज ए यूनिवर्सिटी, यू मस्ट स्टडी। हाँ जी, Si vous gardez तो un livre बंदर en के face आगे d'un किताब singe, que रखो तो fera-t-il क्या avec करेगा, cela? Qu'est-ce qu'il fera? क्या Il करेगा, déchirera toutes les pages et rendra cela sans उसको valeur. फाड़ के रद्दी कर देगा, Vous ne serez pas तो capable उसके ऊपर d'utiliser अमरूद quoi que काट ce के soit भी de आप खा cela. नहीं सकते, Il polluera वो तो totalement सारा le कागज livre, en खराब कर fait. देगा। Donc vous ऐसी devriez है, faire des dons. तो Faites le don de कुछ la connaissance. ऐसा दान दो, C'est comme ज्ञान donner दान un दो, œil. ये नेत्र दान है Baba dit, ceci est मनुष्य comme को। donner बाबा un कहते œil थे à अंधे के l'aveugle. आगे आरती है, Vous devriez faire ce आईना है, don. ये नेत्र है, ये दो लोगों को। शिव बाबा की पहचान वही, हाँ योग वही, हाँ ज्ञान वही, हाँ सद्गुण के वरदान वही, मीठी रूहानी दृष्टि वही, मीठी मधुर मुस्कान वही, हम दिव्य ज्ञान के रत्नों से, हम दिव्य ज्ञान के रत्नों से अब भी जाते श्रृंगारे हैं। ओम शांति।
adopt the personality of spiritual royalty Om and Shanti, adoptez la purity. personnalité The de la royauté personality of spirituelle et la purity pureté. La makes you personnalité de soul la pureté conscious. vous A rend Brahma conscient de Kumar l'âme. is one who Un Brahma constantly Kumar ou Kumari est maintains quelqu'un the qui maintient personality constamment la and royalty of personnalité, la purity. royauté de la pureté. This Cette personnalité de personality of pureté purity attirera à will elle les âmes attract du monde. souls of the Et cette world royauté de towards pureté it, vous libérera de and this l'obligation de payer des royalty of redevances purity dans la terre de will Taramraj. liberate you from having to pay any royalties in the land of Dharamraj. On the Sur la base de basis of cette this royauté, royalty, vous pourrez entrer dans you la will future be able famille to come royale. into the future Tout comme une royal personnalité family, physique vous amène dans la conscience just du as a corps, physical de la même personality manière, la takes you personnalité de into body pureté vous rend consciousness conscient de l'âme in the et vous same way. rapproche du Père. The personality of purity makes you soul conscious and takes you closer to the Father. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today's day 5. Adopt the personality of spiritual royalty and purity. Today's topic: the personality of purity makes you soul conscious. Now we will listen to Mohini Didi. La personnalité de la pureté vous rend conscient de l'âme. Écoutons Moïse Didi sur le sujet. Om Shanti. Everyone is happy. Om Purity, Shanti, tout le peace, monde est happiness heureux. and prosperity. Pureté, Our paix, birthright, right? bonheur et I remember prospérité, in the ce sont le droit beginning, de we naissance. used Je me to say souviens our qu'au inheritance début, is on disait que purity. notre héritage, c'est When la there is pureté. purity, there Et is quand il y a la peace. pureté, il y a la When paix. you are peaceful, you are Quand vous êtes en happy. pied de paix, vous êtes And heureux. when you are happy, there is Et quand vous êtes abundance, heureux, right? il y a de You are l'abondance. happy, then others are happy. Et vous êtes So heureux, les more autres and sont more heureux. cooperation. Et il y a beaucoup plus de If coopération. people are happy, Les gens everyone sont can do heureux. more. Tout le monde peut You faire know, plus alors. people are very creative, very Et il y a beaucoup de cooperative. créativité, All de the qualities coopération. come with happiness. Toutes les qualités viennent And avec that le brings bonheur. prosperity. Et cela amène la Your prospérité. task is done easily. You have enough La friends. task You devient have everything facile. in Vous avez des abundance, amis right? dans l'abondance. So, as I did mention in the Comme j'ai Hindi, mentionné, that on Baba is hindi tout à talking l'heure, about the connection of purity with soul Baba parle de la consciousness. connexion de la And pureté avec is le it niveau de soul conscience d'âme. consciousness Est-ce que c'est la that makes conscience our d'âme purity qui rend notre or pureté, personality of purity? cette personnalité de Or pureté, is it the ou est-ce la personality pureté, of purity ou aussi la helps personnalité de la us to be pureté soul conscious? qui nous amène à être So conscients de we l'âme? will experiment for Alors whole nous week. allons expérimenter cela pendant We will toute cette start semaine. tomorrow morning Nous avons the commencé demain practice of matin soul cette pratique de la consciousness. conscience d'âme. And then I thought in Et that, ensuite, j'ai pensé if we que take dans cela, 7 eternal qualities of si the nous soul prenons au moins cette and qualité take de one l'âme, quality per et day si nous for whole week. mettons une qualité So pour chaque Monday we jour, will do one, parce Tuesday we que take another. chaque So lundi on one en day, prend tomorrow we say, une, demain nous en I prenons am une a autre. pure soul. Par exemple, demain, on pourrait prendre je suis une âme Not only pure. soul, but I am a Non pure seulement une soul. âme, And non you can seulement je have suis that une âme, mais je thought suis as une âme many times pure. during day. Et cette pensée de nombreuses fois If you durant are la journée. sitting Merci. the Et early soyez
est morning assis depuis le to matin create those full et vibrations clarifier et créer de within you and vibrations. outside you, that I am a pure Âme soul. pure. Just I am a Je pure suis une soul. âme pure. Oui, je suis une âme pure. Not go in much details, but just N'allez pas one trop dans les thought. détails, juste dans The cette pensée, une personality seule of pensée. purity make Cette you personnalité de la soul pureté va conscious. vous rendre conscient de l'âme. Brahma Kumar Les or Brahma Kumari Kumaris, les is one Kumaris, donc elle reprend le who blessing, constantly le maintain signal the avyakt. personality and royalty of purity. This personality of purity will attract souls of the world towards it, and the royalty of purity will liberate you from having to pay any royalties in the land of Dharamraj. On the basis of this royalty, you will be able to come into the future royal family. So Baba says, just as a physical personality, like people are tall, small, smart, fair, right? Comme les gens Physical sont personality petits, takes you into body consciousness. donc grands, tous ces aspects physiques vous rendent In conscient the du corps. same way, De la même the manière, personality of purity la makes personnalité de la you soul pureté conscious vous rend conscient de l'âme and takes you closer to the Father. et vous rend proche du Père. So Baba is saying two personalities, Donc one Baba of body parle de deux consciousness, personnalités, celle de la one conscience of du soul corps consciousness. et celle de la conscience de l'âme. So those royalties, no, you immediately know looking at person Vous pouvez voir tout de what suite en regardant family quelqu'un background, what quel est son education, environnement, quelle est son by éducation, their style. quel est son style. But that's body consciousness. But soul Est-ce qu'il y a cette consciousness is conscience du corps? a Ça peut different venir kind de of là, purity. mais la conscience d'âme, c'est un autre aspect. The beauty of that is something different. La beauté de cela, c'est que c'est quelque chose de I see différent. many young Kumaris, J'ai souvent vu des surrendered jeunes sisters, very filles, young little ones. de très jeunes, Their s'abandonner eyes twinkle with that love, with that happiness and purity. avec avec ce bonheur du fait de cette pureté. So same is Baba is talking about Donc Baba personality of parle de purity cette personnalité de based pureté on soul consciousness. basée sur la conscience de l'âme. Om Shanti. Good evening, Didi. Om Om Shanti, Shanti. bonsoir. Om Shanti Avyakti Parivar. I get this chance now, J'ai cette so thank chance. you, Bon, Baba merci, Brahma and Baba Sister Drama Bhumika. Right, et la sœur beautiful. I Bhumika. had this Combien question when c'est you were c'est doing the beau. Hindi series. Quand tu as And parlé dans Baba la said série that if Hindi, you tu have as dit personality of purity, then que you si will nous come avons cette close to personnalité de Baba. pureté, c'est ce que dit Baba, et cela va So my rendre proche de question Baba. Et donc ma question, is coming close to Baba est-ce que enough venir for us proche de Baba, Brahmins? pour nous Or do we Brahmins, also have to come close to the Brahmin est-ce que family? nous devenons And devenir why proche de la it's so famille? important? Est-ce que c'est No, important? if you are close to Baba, Si vous êtes proche de Baba, Brahmin family will automatically come close to you. You don't la have to famille make effort. brahmine deviendra And I automatiquement remember what proche de when vous. Baba Vous gave n'avez the pas à faire blessing. d'efforts. Je me souviens As de ce much you blessing. move forward Plus tu and avances ascending degrees, et, automatically et others prendre benefit. degrés And when et they apporte du benefit, they have bénéfice. inspiration. Et à They see travers there cet is example bénéfice, il y a in de front. l'inspiration. So definitely they themselves come Assurément, close to you. You don't have to make ils effort. ils vont être Yeah, proches but de vous. Vous only n'avez pas à is faire be d'efforts pour loving cela. and friendly and communication, whatever chances you have. Quelle que soit la chance Sit, que sit and que vous share avez spiritual chit chat. de partager des So conversations things spirituelles, It is important. Yeah. c'est it is important, oui, important, okay. So Didi, d'être continuing same aimant, question, is amical. every member of the Brahmin family you have to come Chaque close membre to, de la or famille few doit être family proche. members if you come close to is enough? Est-ce que certaines Everyone. familles sont proches? Everyone. Est-ce que Yeah. c'est It is assez? so Est-ce que c'est hard, tout no, le monde? Didi? Tout le monde, dit-elle. No, you have to. Everyone should feel belonging, no? Tout le monde Not devrait only ressentir few cette forme and d'appartenance, non pas because I know quelques-uns, them or maybe I parce que je get connais along well with cela, them.
parce que ça fait longtemps que je suis avec cela. So there are some, you have to just do mantra seva of good wishes and Donc, vous devez envoyer quelquefois des services par there is l'esprit, something they're not receiving. And parce they que will have quelquefois wasteful certains ne thoughts, reçoivent and pas, it et will donc, somewhere affect you. même les You pensées have to be perdues vous very affectent. careful that Donc, no vous one devez être has prudent. waste thoughts Vous devez être très or prudent que because personne of n'a me, des pensées perdues à because cause de moi. that's the heaviness in Parce vibration. que c'est une lourdeur dans la So if vivration. from your part you remain light with them, you have Donc, good c'est wishes votre for rôle them. d'avoir des bons Now souhaits it is pour up eux, to d'être them, léger you know, avec eux. how they Et interact, ensuite, how ça much they dépend de interact. vous. Ça dépend So d'eux, that comment is ils vont different. ensuite interagir. But Donc, c'est that autre you shouldn't be chose. concerned Vous because ne devez pas our avoir hearts are d'intérêt pour tout clean, cela, our mais que hearts are votre cœur soit propre, forgiving to everyone. qu'il y ait cette forme de pardon pour tout un I chacun. love this. You said J'aime ce que nobody tu as should dit. have waste thoughts for me because Personne it ne will devrait avoir des affect me pensées only perdues afterwards. parce que cela va affecter. Thank you, Didi. I Merci have one Didi. question from this J'ai une autre morning's question Murli. pour le Baba Murli said depuis le that Murli de ce you matin, have et Baba disait, divorced sorrow, so you should never experience sorrow. vous ne devriez expérimenter But aucune still, in peine. practical life, Mais I cependant, dans la have vie seen pratique, that je peux voir sometimes que quelquefois, suddenly from nowhere, a soudainement, wave of sorrow comes. Even d'une though you façon, d'une are manière ou like d'une a autre, happy la tristesse person, peut everything venir. is Même si vous good, pouvez être une and personne still heureuse, que tout est bien, sometimes a wave of quelquefois, sorrow comes. What does une that petite mean? vague de peine Have I vient, not de divorced tristesse sorrow, plutôt vient. or D'où what cela peut effort I venir? should make so that Qu'est-ce que je even devrais this faire comme wave effort of sorrow does not come? pour There are qu'aucune vague two de things. tristesse One is vienne? the Il y a deux sanskars aspects. from the Il y a les past. sanskars du You passé know, as cycle is moving, qui same is circulent et like qui, our qui sanskars vont et are. viennent. So if something has happened in the past with Si quelque chose s'est someone or passé dans le a passé avec quelqu'un, situation, une or like situation, if suddenly fear emerges, so soudainement it's the cela peut sanskar émerger. from past which is Ce sont les emerging. sanskars du So passé qui what you have émergent. to do Ce que vous devez immediately, faire take immédiatement, some points of knowledge prenez and quelques points de la change that connaissance et changez immediately. cela So immédiatement. what you're doing is not only erasing Ce the n'est pas effect of simplement the past, but augmenter, you cela creating n'émerge also pas seulement the des new choses du sanskar. passé, mais vous pouvez So recréer de nouveaux when sanskars. anything appears Donc on cela the vient des surface, sanskars. maybe it is deep within, but doesn't Cela peut emerge. être profondément à Whatever it l'intérieur de nous, nous emerges, devons faire immediately cela, mais change it, immédiatement changer and cela. then you will find that you are Et alors, cultivating vous new allez sanskars. trouver que vous allez Like cultiver de nouveaux fear emerges, sanskars, then tout comme have quand la faith peur and be émerge, fearless. avoir cette So foi, emerge ce niveau those d'être sans points, peur, and Yeah. I sans think that souci. would help. Donc, il s'agit d'émerger ces points. Okay. I will try that for sure. J'essaierai Sometimes cela it's not sûr. often for me personally speaking. I'm very happy, but sometimes I feel Habituellement, je suis très heureuse, mais a little sorrow je emerges. peux avoir une So certaine tristesse qui that's why I émerge. asked that question. C'est So pour thank cela you, que je posais Didi. cette question. I have one question from yesterday's Murli. J'ai Is une it okay question to sur le ask Murli d'hier. that Est-ce que c'est question? OK? Oui. Anything. Yeah. Oui, bien sûr, quoi S- que ce soit. Okay, so yesterday in the Hier, slogan, dans Baba le said slogan, Baba that disait, in order to claim a afin right de of réclamer blessing, un of droit aux receiving sustenance bénédictions from Baba, et recevoir un be soutien de Baba, straightforward. Spashtovadi. I think I heard this for the first time, soyez, but you are listening to Murli since soyez droit, long souhaiteful. time. Do you remember that Baba says to be straightforward or to be yukti yukt? Because many Être times yukti Baba says yukt you ou have to être... be yukti yukt. You have to be yukti yukt. You devez cannot être just yukti be yukt, Baba dit straightforward and habituellement. hurt someone. So how do you distinguish between Comment these two distingues-tu Shrimads cela that Baba is par giving rapport us? à Srimad? I think Shrestha doesn't know what you can do. What is Être it? tout droit, oui, droiture, c'est What ça. it is? Afin de prétendre la bénédiction du Spashtovadi, which is soutien, Aviak, soyez rempli translated de as droiture. straightforward. No, Yeah. it's not straightforward or Ce n'est frank, pas simplement but it droiture, actually means clear. ça signifie être clair en First is fait. clear. Donc elle That emploie means le you mot should be hindi. clear about Vous everything. devez être clair pour toute Whether chose. if you are not clear, there is Si vous little n'êtes pas clair, confusion, s'il y a de la lack of confusion clarity, ou manque de then you are clarté, thinking, you are alors vous speaking, y it show that, pensez et, So et cela Spashvadi is se like if you are montre, explaining, quoi, en I fait, il est remember I visible. always say why you need to give knowledge, because when you give knowledge, you know Pourquoi vous how donnez la much you understand. connaissance? Parce que vous savez Because alors some of the comment points vous you start comprenez. sharing and you Parce que les yourself points que get vous little bit partagez, confused. You're not vous very pouvez être clear. confus si So vous you n'êtes pas kind of clair. wind up in a different way.
But if you are clear, Mais si vous êtes and clair, if en someone fait, asks you a question, si you quelqu'un are vous pose still une clear, question, more clear. vous devenez de So plus it en is plus clair. more Vous êtes encore clear plus than clair. straightforward. Cela I clarifie pour heard vous, en this fait. morning also. Ah, J'ai entendu, Someone was saying quelqu'un a straightforward. I dit said no. justement la Spashta droiture. really means En premier, cela signifie clear, être whether in clair, writing or clarity. speaking. So dans la clarté dans la clarity is façon de important. parler. And Donc that la is clarté why est with our importante. knowledge, when we Right. share, Si par exemple, quand nous you partageons la internally connaissance practice, right? intérieurement, nous But devons then pratiquer when you et practice ensuite, after that, alors que another vous question pratiquez, might come. il peut y avoir des But questions qui clarity, viennent, mais la time to clarté, time, clarify quelquefois, things. il Sit s'agit de amongst clarifier les ourselves and choses, churn on that, chat churner on sur that. That cela, can also partager create sur cela. clarity. Cela amène la So that clarté. we all understand everything Cela veut what dire une Baba said compréhension complète very sur tout ce que clearly. Baba dit de façon So it's claire. not question of straightforward, Non, il ne but s'agit pas de question de really droiture, clarity. mais plutôt de la clarté. Donc c'est le mot qui a été So like employé, you mais see, qui a été you traduit see ainsi, mais c'est something, plus la it's clarté. so clear. You say, oh, boss, Quand quelque Spashta chose est Dikta. bien clair, I Ah, can see it clearly. So on that yes, is on called. dit souvent, je peux voir les choses I've clairement. been hearing some people saying it. It's Quelqu'un a good dit, you Because par are. in exemple, English translation was parce que la straightforward, traduction, and I was c'était just droiture surprised par rapport because à la traduction always Baba anglaise. says you have to be yukti yukti, you should not be Baba straightforward dit this être time, yukti because you can yukt, hurt c'est ce que someone, right? Baba utilise comme terme la plupart du temps, et non Yeah, pas yukti droiture. yukti. Oui, Yeah, yukti yeah. yukt. Thank you for clarifying that. I Merci think that pour avoir was clarifié. important for me Je to pense que listen to, c'était and I important feel pour moi many de... on Avyakti Parivar might also be having that question. Peut-être quelques personnes dans la So, Victi Parivar avaient la même question. Parce que par we'll rapport à keep la it traduction short. anglaise, Okay, so Didi, one more important question I have. It is a une question little importante que serious j'ai, question, but I feel it will help me. je pense que ça va m'aider. So we are listening to Jagdish Bhai's little Nous avons clip, écouté and Jagdish he's Bhai. talking about if somebody gives you sorrow, Il parlait du or fait if si somebody quelqu'un vous has donne de la given you peine sorrow in the past, then ou you vous a donné de la divert your peine dans mind, le forgive passé, that person, vous and pardonnez forget. cette personne et oubliez. But what if the same person is Si la giving you même sorrow personne again? This vous question donne was encore asked by cette a peine, couple, and the sister is in Gyan, une sœur but qui est en the Guyane, Yugal is not in Gyan, mais and ils the sont... Yugal always ends up giving sorrow for some reason. And I know you Et told one donc je time crois that que c'est sa nobody gives fille sorrow, we take qui sorrow, n'est but pas en Guyane actually et qui he continue is de donner la peine, becoming qui donne de la peine. instrument to give sorrow again and again and Elle est again cet and again. instrument So qui donne de la how do peine you encore et encore. forget that, Comment Yukti? oublier cela? How do you practice Comment No, pratiquer? that nobody again, I would forgetting? say, gives sorrow, Is right? But we keep taking sorrow, Non, taking c'est pas que sorrow. quelqu'un donne de la peine encore et encore, c'est que vous Baba, prenez de la peine. once Baba said Une fois, Baba that disait there were many, we call them gopis, like those in bondage, or qu'il y avait those beaucoup de who gopis qui étaient doesn't get en lien. cooperation from their partner. Yeah. Elles n'avaient So pas de Baba always used coopération to et say, Baba they disait, say things which could hurt you, but you offer flowers. You say quand quelqu'un very vous blesse, beautiful offrez things for des him, fleurs, and he donnez will quelque chose change. de bien et cela va You should say, changer. oh, you are so kind. You Et elles always verront have que been vous êtes cooperative. tellement Maybe he's gentil, at que vous êtes present not. coopératif. His behavior is different. Donc, But talk about cet his good comportement, qualities ce in the comportement qui est past. différent, Now, because of maybe purity or donc du fait de la some of the pureté maryadas, et du he's fait de not la cooperative. mariadas, But in the donc cette past, personne your peut ne pas être relationship, when there coopérative, was mais par no rapport des relations dans le difference, passé, there was no, difficulty, Mm. was very good. So you keep saying, Mm. but you had been so nice, you had been so kind. Don't take sorrow. donc il But s'agit de ne Baba pas prendre la said, no, peine. Et if Baba dit, offer flowers, si vous pulchara, offrez des fleurs, they will defame you, du you pouvoir, take de la pulchara. spiritualité, Pulcharana means that offer beautiful qualities of donc il s'agit himself, d'offrir de très belles reminding qualités of qui viennent de him that vous. this is what he is. But because of certain reason, Pour he's une raison ou une autre, upset il and peut, la he's personne, saying things, but une don't personne take peut sorrow. être voilà, It's quelqu'un like qui trouble, accepting mais ne defeat, prenez pas de la peine. Like, okay, somebody is trying to put you Quelqu'un down, essaie de vous you come descendre down, de but votre rather niveau, mais au lieu you de remain cela, up and help that restez person dans to ce be niveau up élevé so et that the aidez la change personne happen in that à aller dans person. ce niveau d'élévation. I'm saying such things and look at her. She's saying such good things for me. See, these are Et very donc, elle subtle, pourra dire après, powerful oui, tu m'as virtues. donné de telles Virtue personnes, has de its tels own aspects power. élevés. So, if we talk about someone's virtue, Si vous parlez des that vertus de strength quelqu'un, will emerge. cette force va Happiness will émerger, emerge. cette force va Happiness will émerger, emerge.
ce and bonheur you va see the émerger change in that et vous person. pourrez voir le changement dans cette I personne. don't know if any have tried, but Baba Je ne always sais pas si used to tell quelqu'un us. a essayé par So rapport à why cela, don't mais you Baba tell that dit, sister to try tomorrow's that, right? donc il dit à cette personne, à cette And sœur she d'essayer let us cela let her tell you that what was the Yes, benefit. definitely, et qu'elle te definitely. raconte en retour quel sera le bénéfice. Any other question? Showering Une autre question? flowers. Yeah. Just one last Une dernière, question. une dernière Thank you, question. Didi. This answer I will definitely Merci share pour with her. cette I think she'll be happy réponse. Je vais to hear partager it. cette réponse et elle One serait last heureuse. question. Today, Baba talked about, you were describing how our forehead should be, how our face should be, Par how rapport our au eyes should be. visage, That comment on Baba doit être. described our Baba portrait décrivait cela, comment devrait être in notre the Muri visage. today. So I was feeling that Et j'avais because ce Baba's sentiment, vision towards us is so parce que du fait de la elevated, vision de that's why Baba pour nous est it si is very élevée, easy ça for devient us to love facile Baba pour nous or, d'aimer Baba for Baba to love us, even though we et have de so Baba, many pour weaknesses. Baba de nous aimer So malgré nos how can faiblesses. I practice having that kind of vision for Comment je other peux sisters or brothers around me, cette vision pour so les that I frères et can les sœurs also autour de have moi, same que je elevated puisse love for avoir them? cette même What I amour? should do? You Qu'est-ce que je don't peux have that faire? need to have that vision. You need to be that. So when you are Tu dois that, juste être cela, automatically your tu dois, vibrations, your et attitude, automatiquement ton your attitude, ta drishti will vibration, ton drishti, automatically share that, automatiquement on va partager cela. because sun Okay. doesn't give, sun shines. Parce que le Yeah. soleil brille, You hein. become the embodiment of Tu that. deviens l'incarnation de cela, And automatically, et in a automatiquement, natural way, de façon naturelle, others could experience les that, autres feel that, pourront and they will l'expérimenter receive et that. ressentir You là don't have et to recevront cela. give, like, Vous n'avez how pas to besoin give, de donner or to du give. sens que je You dois just- donner. You Comment just be donner? that, Juste and être be that cela. Beautiful. Et en étant cela, Yeah. automatiquement. I always say, Je dis sun doesn't toujours, Very share. nice, Didi. I love this answer. Sun gives, no? le soleil Gives brille, means he shines. So Yes, we have c'est to dans just be lui embodied sa that. chance. Shine, Donc juste yeah. être So that is l'incarnation. okay. You made it very easy. Thank you Tu so rends les much. choses très Thank faciles. you for Merci this beaucoup. conversation. And Merci pour cette Om conversation. Shanti, Avyakti Parivar, Et Om everyone. Shanti avec Tipar, These are Parivar. very practical questions. as Ce to sont des questions pratiques et Om cela est très bien, Shanti. tout à fait. Om Om Shanti, Shanti. Didi. Om Shanti, thank you very much. And now, tomorrow is Monday, and our schedule from Amritvela 3:30 a.m. to 4:45 a.m. In the evening, 5 to 5:15 p.m. Avyakti Children Malay class. 6 o'clock Bhakti will start, followed by Hindi series, English series, and chit chat. Now, let's remember Baba and take drishti from Didi. मन वीणा के तार बोले, मन वीणा के तार बोले, उड़ जा आज प्यारे। Adopt the personality of spiritual royalty and purity. Adopte la personnalité de la royauté spirituelle, de la royauté et de la pureté spirituelle.
La personnalité de la pureté vous rend conscient de l'âme. makes you soul conscious. A Brahma Kumari is one who constantly maintains the personality and royalty of purity. Un Brahma Kumari Kumari est celui qui maintient constamment la personnalité de la pureté. Cette personnalité de pureté attirera à elle les âmes du monde. Et cette royauté de pureté vous libérera de l'obligation de payer des redevances dans la terre de Dharamraj. Any royalties in the land of Dharmraj. Sur la base de cette royauté, vous pourrez entrer dans la future famille royale. Into the future royal family. Just as a Tout comme une physical personnalité physique vous amène dans la conscience du corps, de la même manière, la personnalité de la pureté vous rend conscient de l'âme in the same et vous rend proche du Père et vous rapproche du Père. of purity makes you soul conscious and takes you closer to the Father. रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण S'imprégner de la करो personnalité de la royauté et de la pureté spirituelle. La प्योरिटी की personnalité de la pureté पर्सनालिटी vous rend conscient de l'âme. देही अभिमानी ब्रह्मा कुमार Un का Brahma Kumari अर्थ Kumari, है une Brahma Kumari, quelqu'un सदा qui maintient प्योरिटी constamment की la पर्सनालिटी personnalité et la royauté de la और pureté. रॉयल्टी में रहना यही Cette प्योरिटी personnalité de la की pureté पर्सनालिटी attirera à elle les âmes du विश्व monde. की आत्माओं को अपनी तरफ Et cette royauté de आकर्षित pureté vous करेगी libérera de l'obligation de payer des और redevances यही dans la terre de प्योरिटी की Dharmraj. रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ाएंगी Sur la base de cette royauté, vous pourrez entrer dans la future famille royale. भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे जैसे शरीर Comme une की personnalité physique vous amène dans la conscience du corps, देह भान में de la même manière, la personnalité de pureté vous rend conscient de l'âme et vous rapproche du Père. देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है ओम Om Shanti.